Hala, ako na guro ginambala nila ay. Gamiton ko to balang bago ko nga sabon. Denzel! Ari ka mo? Kumusta? Kahamot ka ka-fresh na sa imong subungan. Wala, Hirsch. Anong ginagawa? Relief soap. Kaya ang relief soap, gentle, moisturizing. Paglabi sa tanan, yung sige na balasan ko, amot-amot, gidya. Ay, tawad. Pwede ka na nakagamit. Isang relief soap, cleans deeply without drying the skin. Relief soap.